ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 16-11 चिंतामपरिमेयाञ्च प्लस 16-12 आशापाशशतैर्बद्धाः चिंतामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। पदच्छेदे चिंताम् अपरिमेयाञ्च प्रलय अन्ताम् उपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। पदच्छेदे काम उपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः। पदच्छेदे आशापाशशतैः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। पदच्छेदे ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्यसुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। प्रलयान्ताम् अपरिमेयां चिन्तां च उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः। आशापाशशतैः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः अर्थसञ्चयान् कामभोगार्थम् अन्यायेन ईहन्ते। वाक्यांशाः 1a, 1c, 1d are subjectival of ईहन्ते along with कामोपभोगपरमाः in 1b and कामक्रोधपरायणाः in 1e. So 1a, 1b, 1c, 1d and 1e. So there are 5 subject phrases, subject words or subject phrases. 1, 2, 3, 4 and 5. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। प्रलयान्ताम् अपरिमेयां च चिन्ताम् उपाश्रिताः। प्रलयान्तां, प्रलयान्ता विशेषणं, स्त्रीलिङ्गं, द्वितीया एकवचनं। प्रलये अन्तः यस्याः सा प्रलयान्ता बहुव्रीहि। प्रलये, प्रलय डिसोल्यूशन, पुल्लिङ्गं, सप्तमी एकवचनम्। अन्तः, अन्त, एंड, पुल्लिङ्गं, प्रथमा एकवचनम्। अपरिमेयाम्, अपरिमेया विशेषणं, स्त्रीलिङ्गं, द्वितीया एकवचनं। न परिमेया इति अपरिमेया, नैतत्पुरुषः। परिमेय एडजेक्टिव। फ्यू लिमिटेड। परिमेय पुरस्सरौ मेजरेबल, कैलकुलेबल, फाइनाइट। अपरिमेया इनफाइनाइट, इमेजरेबल, इनकैलकुलेबल, अनलिमिटेड। च अव्ययम एंड चिंताम, चिंता एंग्जाइटी, स्त्रीलिंगम, द्वितीया एकवचनम। उपाश्रिताः, उपाश्रि, उप प्लस आ प्लस श्री धातोः क्त विशेषणम उपाश्रित। अत्र पुल्लिंगम, प्रथमा बहुवचनम। उपाश्रित relying or depending upon, supporting, figurative also, bearing, holding, protecting. And the same shloka has been quoted. Chintam aprimeyantam pralayantam upashrita. An indirect dependent as against samshrita, direct dependent. संश्रितोपाश्रितांस्तथा यथाशक्त्यनुकंपेन। कामोपभोगपरमाः, कामोपभोगपरमा, परम विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं, प्रथमा बहुवचनं। कामस्य उपभोगः परमः यस्मै सः कामोपभोगपरमः बहुव्रीहि। कामस्य, काम डिजायर, उपभोग पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं उपभोगः। एन्जॉयमेंट, ईटिंग, टेस्टिंग, प्लेजर, satisfaction, enjoyment. कामस्य, enjoying the desire by getting it. परमः, परम विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। परम एडजेक्टिव, परम परत्वं माति क
consisting principally of, that is the principal aim, objective, parama, and consisting principally of, that meaning, for that meaning the quotation given is same. Kamopabhokarma etavat iti nishchita. Same shloka has been quoted. Etavat iti nishchitaha. Etavat, so much, so great, so many, of such extent, so far, of such quality or kind. Iti avyayam, like this. Nishchitaha. Nishchi, nihi plus chi, dhatoh ukta visheshan, nishchita. Atra pullingam prathama bahuvachanam. Nishchita, past participle. Ascertained, determined, decided. Decided and resorting to a particular opinion, thought, approach. आशापाश शतैहि बद्धा. आशापाश शतैहि. आशापाश शत नपुंसकलिंगम. तृतीया बहुवचनम. आशा एव पाशः आशापाशः. आशापाशानां शतम. आशापाश शतम. षठी तत्पुरुषः. तैहि तृतीया बहुवचन. आशा, होप, पाश, पाशः पश्यते बध्यते अनेन. पश करणे घय, fetter, noose, chain. There are other meanings with Jainas, the outer world, nature, pash. At the end of compound, pasha expresses contempt or depreciation, as in depreciation. Okay. Chhatra pashaha, a bad pupil. Vyakarana pashaha, bhyak pashaha. Shataihi, shata, sankhya, 100, नपुंसकलिंगम. तृतीया बहुवचन शतैः. बद्धाः, बंध धातोः उक्तविशेषणं बद्ध. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. बद्ध, पास्ट पार्टिसिपल. बंध कर्मणि क्त. fettered, captured, caught, confined. शरबद्धमिवा भाति. द्वितीयं भास्वदंबरम. Oh, this is from Ramayana. Sharabaddham. All ambaram, the entire sky, looks to be bound only by the arrows, so many arrows being missiled from both sides. So this must be from the Yuddha Kanda. Yeah. 6th. Possessed, preserved. Baddham santam manyate labdhamartham. Kamakrodha parayana. Kamabhogartham anyayena artha sanchayan iyante. कामक्रोध परायणाः. कामक्रोध परायण विशेषण. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. कामः च क्रोधः च कामक्रोध. कामक्रोधयोः परायणः. कामक्रोध परायण सप्तमी तत्पुरुष. सो कामक्रोधयोः ही सप्तमी द्विवचन. कामक्रोधौ परम अयनम यस्मै सः कामक्रोध परायणः बहुव्रीहि. कामः डिजायर. क्रोधः anger. Parayana, attached to or devoted. Principle. Etat parayanam. Prashnoprishad. Tapasasya parayanam. Taking that as the highest aim, as the only thing to be attained. Parayana, param ayanam. कामोभोगार्थम. कामोभोगार्थ पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. कामस्य भोगः कामोभोगः षष्ठी तत्पुरुषः. कामोभोगः एव अर्थः कामोभोगार्थः.
कर्मधारय भोग भुज घय ईटिंग कंज्यूमिंग एंजॉयमेंट फ्रूशन अन्याय अन्याय इलेजिटिमेट पुल्लिंगम तृतीया एकवचन न न्यायः अन्यायः न तत्पुरुष अर्थसंचयान् अर्थसंचय पुल्लिंगम द्वितीया बहुवचनम अर्थस्य संचयः अर्थसंचयः षष्ठी तत्पुरुष अर्थस्य अर्थ वेल्थ पुल्लिंगम षष्ठी एकवचनम संचयः एक्युमुलेशन पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम ईहन्ते इह धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम इह इहुं चेष्टायां टू ट्राई भादि प्रथमगणीः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट टू स्ट्राइव फॉर चेष्टायां I think that is a better meaning instead of to try. I should have checked up in the update dictionary. Anvayartha, overall meaning. Pralayantam aparimayam cha chintam upashritaha. Adhering to their anxiety that is unlimited and may end only at the time of dissolution. Dissolution of their own self. Kamopobhog paramaha. Viewing the gratification of their desires alone as their highest goal. Etavati nishchita, ascertaining that this much alone exists. Ashapashatehi baddha, being bound by hundreds of ropes of longing, and kamakrodha parayana, being devoted to their desire and anger. Kamabhogartham anyayena artha sanchayan ihante, they seek by unjust means hoards of wealth for the purpose of the gratification of their desires. छंद विश्लेषण चिंताम अपरिमेयांच अष्टक्षाणि रिमेयाम एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे प्रलयांताम् उपाश्रिताः अष्टक्षाणि मुपाश्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका कामोपभोगपरमाः अष्टक्षाणि गपर एतेषां मात्राः एका 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 एतावत् इति निश्चिताः अष्टक्षाणि तिनिश्चि एतेषां मात्राः एका द्वे एका तृतीये पादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् षोडशाध्याये एकादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः आशापाशशतैर्बद्धाः अष्टक्षाणि शतैर्बद्धाः एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे कामक्रोधपरायणः अष्टक्षाणि पराय एतेषां मात्राः एका द्वे एका ईहन्ते कामभोगार्थम् अष्टक्षाणि मभोगा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे अन्यायेनार्थसञ्चयान् अष्टक्षाणि थसञ्च एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् षोडशाध्याये द्वादशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी इन द फ्रेज प्रलयांताम् अपरिमेयांच चिंताम् उपाश्रिताः the word pralaya is not to be taken to mean dissolution of the world but dissolution of their own self. So pralayanta chinta is anxiety right up to the last breath before being taken to the funeral pyre, chita. The two words chinta and chita bring to mind a subhashitam. Chita, chinta samanokta, bindu matra visheshata. Sajivam dahate chinta, nirjivam dahate chita. But for the difference of a dot, chita and chinta are identical. Chinta, anxiety, causes heart burning in the living, and chita, the funeral pyre, burns the dead. Also, the phrase asha pasha shataihi baddha brings to mind another subhashitam. Ashanam manusyanam kachidascharya shunkhala yaya baddha pradhavanti muktas tishtanti panguvat. Hope is a surprising chain. Those who are bound by it run hither and thither. Those who are free from it stay steadfast like the lame. Apart from learning scriptures like Gita, it would be good to learn and memorize as many subhashitani as one can. Gita has 700 verses.
Subhashitani are thousands. Yes, the plural, thousands. In nurseries and kindergarten, children are taught rhymes like London Bridge is falling down or Jack fell down and broke his crown. Many of them are not only meaningless, they have negativities. Instead, why not teach Subhashitani? They are all short and sweet, most of them two-liners. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamshashaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha and Swadhyaya, that is notes of self-study. This study is Swanta Sukhai, for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.